Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you, ladies and gentlemen? Welcome back to my channel. So today we are going to continue our seminar in occupational safety and health with the subject of PFCD 1112. So this morning, together with me, Puan Mazdila is one of the examiner are going to assess our candidate. So our candidate, Mr. Mazani. How are you, sir? Are you fine? Baik, Alhamdulillah. Tuan dari mana, Tuan? Tuan bersiaran dari mana? Sepang. Sepang. Oh, jauh tu. Alhamdulillah. Alright. So without further ado, tanpa buang masa lagi, I would like to welcome our speaker to share his experience and also knowledge about occupational safety and health. Okay, silakan Tuan Mazani. The floor is yours, Tuan. Okey, terima kasih Tuan Azad. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, di sini hari ini saya akan present lah apa yang saya buat untuk assessment dan demonstration ni. Seperti anda tahu, nama saya Mazani Rahmat Noor. Okey. Jadi, kita teruskan dengan slide yang pertama. Okey, Assalamualaikum. Okey, pada mula-mula ni saya akan present pasal formaldehyde ya. Untuk task pertama saya buat formaldehyde. Okey, kita ambil tahu sikit apa tu formaldehyde. Formaldehyde adalah bahan kimia tak berwarna, okey. Dia mudah terbakar dan memiliki aroma yang tajam. Ya, jadi kita biasa supply benda ni kepada mortuary, kita supply dekat patologi, memang mereka menggunakan yang banyak lah, dalam kuantiti yang banyak. Okey, selain itu dia juga digunakan sebagai pemasmi dan juga sebagai bahan pengawet. Okey, biasa ada orang yang abuse juga, macam nelayan, dia dapat ikan banyak-banyak, kemudian dia nak ikan tu segar, dia akan gunakan pemelin ni. Ini bagi nelayan yang tak bertanggungjawab lah. Okey, jadi jangan abuse lah. Jadi bagi saya kita start dengan video ya. Lama tak keluar ke? Slownya. Lama. Kenapa video tak keluar? Slownya, ya Allah. Okey. Sekejap ya. Sebab dia prosesor lama jadi slow sangat. Aduh. Formaldehyde. The standard includes a list of health problems associated with overexposure to formaldehyde. They range from the short-term discomfort of minor burns or skin irritation to chronic effects from prolonged periods of overexposure. Symptoms are easy to recognize. External contact may cause short-term irritation to the skin, eyes, and mucous membranes. Inhaling formaldehyde gas or vapors can induce coughing, nausea, violent vomiting, diarrhea, and laryngitis. Breathing in extremely high concentrations of formaldehyde can bring on convulsions, a coma, or even death.
The effects of long-term exposure to high levels of formaldehyde may not appear right away, but in time, serious problems can develop. Since formaldehyde is a suspected carcinogen and mutagen, overexposure increases the risk of developing cancer. Formaldehyde is also a chronic toxin. As a result, repeated or prolonged exposure can result in permanent respiratory damage. First, if you're working with high concentrations of formaldehyde or work with it frequently, you may need to monitor the amount of formaldehyde that you're exposed to. Then, if the average level of formaldehyde in the air reaches or exceeds the PEL, you'll need to take special precautions until the levels are reduced. In these situations, OSHA has established short-term exposure limits, or STELs. These limits are based on an exposure period of 15 minutes. The formaldehyde standard also contains a set of training requirements so that everyone who is using the substance knows how to work with it safely. Because the adverse health effects of formaldehyde can be so serious, OSHA requires annual training for all employees who are exposed to levels of 1/10 part per million or higher. Labels on mixtures and solutions containing more than 1/10% formaldehyde must state specifically that formaldehyde is present and that physical and health hazard information is available from your employer and the mixture safety data sheet, the SDS. Sensitization of the skin and respiratory system, eye and throat irritation, and acute toxicity. These labels must also specifically state that formaldehyde is a potential cancer hazard. The most basic way of shielding yourself from hazardous levels of exposure to formaldehyde is through personal protective equipment. Gloves are a good place to start. Protective gloves are often designed to be used with specific substances or hazards. Solutions containing more than 1% formaldehyde also require you to wear splash-resistant goggles that provide complete protection for the eyes. With some jobs, a face shield may also be required to protect your skin. But don't consider face shields as a substitute for goggles. Even with a face shield, goggles are required if there's any danger of formaldehyde reaching the eye area. Where formaldehyde gas is present, you may need to use an air purifying respirator to protect your nasal passages, throat, and lungs. You're also going to need some type of protective clothing to shield you from splashes when working with. If your protective clothing ever becomes contaminated, you should immediately dispose of it in your facility's authorized disposal area. Then get a replacement before you start back to work. Or benefiting zone. Not all hoods and air evacuation devices operate the same way, so make sure you know how yours works. In the event of a small spill, soak up the liquid with an absorbent material like vermiculite or a spill pillow. Place the waste into a properly labeled and sealed container for later disposal. Do not attempt to handle large spills of formaldehyde. Formaldehyde is toxic, and the fumes from even a dilute solution can overwhelm you. Alert other personnel in the area and vacate the laboratory immediately. Then call for assistance. If you come into contact with formaldehyde, it's important to act quickly. For skin contact, immediately remove any contaminated clothing. Wash the affected area with soap or mild detergent and large quantities of water for at least 15 to 20 minutes. If the area of contact is large, get to a safety shower. Remove all your clothing and stay under the water for at least 15 minutes. Be sure to get medical attention after any contact. If formaldehyde splashes into your eyes, water is again the first line of defense. Immediately go to your lab's eye wash station and wash the formaldehyde out of your eyes. Stay in the water for a minimum of 15 minutes. Hold your eyes open with your fingers to make sure the water covers the entire area. Then get medical attention as quickly as possible. If someone accidentally swallows formaldehyde, immediately provide them with drinking water. Keep the person warm and calm and get medical attention.
In the event that someone inhales formaldehyde fumes, remove them from the exposure area and get them to fresh air. Then call for an ambulance. Keep the victim warm and calm until medical help arrives. You need to be careful when responding to any of these accident situations. Never enter an area that has a high concentration of formaldehyde. Wait for rescuers who have appropriate respiratory protection. Another way that the formaldehyde standard helps to ensure employee health and safety is through its medical surveillance plan. Under the plan, anyone who is adversely affected by exposure to formaldehyde must be given a temporary work assignment with reduced exposure to the chemical. Okey, terima kasih. Itu video. Jadi sedikit banyak kita dapat tahu macam mana kita nak mengendalikan formaldehyde ni, tambah bila ada tumpahan yang besar ataupun yang kecil lah. Okey, jadi kita teruskan dengan task yang kedua, iaitu poster. Okey, saya bagi poster saya ni, saya memilih ruangan kerja yang sempit lah. Sebab saya melihat ada satu tempat kerja. Sekejap ya. Okey, ada satu tempat kerja, dia sempit lah tempat dia. Laluan dia pun hanya cukup untuk satu orang ataupun dua orang saja untuk berselisih. Satu orang untuk selisih dengan seorang lagi tu memang sukar lah. Okey, jadi kita perlu kita perlu berhati-hati ya. Kita perlu elakkan pelanggaran, perlahankan pergerakan, jangan laju-laju. Terutama kita farmasi, kita akan kena bekerja dengan laju ya, sebab nak ambil ubat tu banyak. Jadi kita kena cepat. Bila pergerakan yang cepat, tempat yang sempit dia sangat-sangat tinggi untuk berlaga. Okey. Kemudian terjatuh, tersepak bawah tu, ada yang paras yang tinggi sedikit, ada yang paras yang rendah sedikit, maka di situ kita kena perlu berhati-hatilah. Dan kita boleh letakkan di situ stick yang belang-belang kuning hitam tu supaya kita lebih kita nampak, kita alert dengan benda-benda tu. Kemudian kita tersepak, boleh mencederakan lah. Kalau ni memang kita pun biasa juga tersepak kan, jadi kita tahu betapa sakitnya. Jadi kita perlu menggunakan kasut keselamatan lah, ataupun kasut yang cover. Jangan ada yang sengaja tidak pakai. Kemudian bucu tajam, bila dah sempat-sempit, bucu-bucu tajam ni dapat mencederakan kita sekiranya kita terjatuh ataupun terlanggar. Jadi kemungkinan yang tinggi biasanya apabila kita berlari, tak cepat, jalan cepat-cepat, memang kenalah. Okey, jadi sangat bahaya. Jadi kita perlu berhati-hatilah. Dengan tempat-tempat yang sempit macam ni, kita nak melakukan kerja memang sangat-sangat stres lah. Kita pusing kiri dah ada orang, pusing kanan dah ada orang, pundur belakang dah kena dinding. Jadi masalah benda-benda macam ni. Okey, jadi kita jangan stres sangat. Kita lakukan regangan, ambil sedikit masa untuk tenangkan fikiran kita dengan kerja yang banyak tu. Okey, jadi ini saja untuk poster saya. Minta maaf lah, ringkas je. Okey, seterusnya dengan task yang ketiga. Okey, hazardous drug. Okey, untuk hazardous drug ni, saya memilih gemcitabine. Okey, gemcitabine ni kita gunakan untuk kemoterapi ya. Dia boleh digunakan dengan ubat-ubat kemo yang lain, ikut rejim-rejim yang tertentu lah. Okey, dia boleh merawat beberapa jenis barah ataupun kanser lah. Barah payudara, testis, ovary, small lung cancer, pankreas. Barah pankreas ni pun ada sebenarnya. Termasuklah barah, macam-macam barah kita ada, dan barah pundi kencing. Dia biasanya ubat ni kita berikan melalui sentikan infusi dalam beberapa jam ataupun beberapa jam lah, mengikut yang dikehendaki. Dia setakat ini tidak ada lagi tablet gemcitabine ya. Yang ni saya ambil gambar yang produk yang digunakan dekat hospital saya sekarang, iaitu Citabol daripada Venus, dan dia punya CAS number 12211039. Okey. Okey, kita lihat pada penyimpanan dia. Minimalkan kita kena
minimalkan penghasilan debu-debu di udara. Jadi kita elakkan sedutan habuk. Okey, hadkan keluar masuk di tempat kerja. Okey, kalau orang yang banyak masuk, dia akan banyak pergerakan udara. Sedangkan dalam vial yang ada ni, tak ada satu pengilang pun yang berani mengatakan dia punya produk bebas daripada orang kata kontaminasi. Maknanya serbuk-serbuk ubat tu keluar daripada botolnya. Tak ada satu kilang pun yang berani beri jaminan. Jadi kita kena berhati-hatilah apabila mengendalikan dia, termasuklah memakai glove dan juga mask ya. Sebab saya memang pernah tengoklah, memang ada ya, dia serbuk tu kat luar. Tak ada pengilang yang berani mengatakan produk dia bersih 100%. Okey, jadi kita kena berhati-hatilah dengan ni. Elakkan daripada terkena kulit pakaian. Okey, pengenalan bahagia produk ini untuk penggunaan terapi yang hanya dipreskripsikan oleh doktor. Dan kalau ada apa-apa reaksi buruk dari dose dan overdoses, kita boleh tengok balik dia punya sisipan leaflet. Okey, classification dia untuk JSS dia skin corrosion irritation kategori 3. Kategori 3 ni dia kerengsaan ringan lah kalau bahasa Melayunya. Okey, kemudian dia mempunyai germ cell mutagenicity kategori 1B. Kategori ni dia boleh menyebabkan mutasi yang diwariskan dalam sel manusia. Dia dah diuji dan memang dia ada impact lah. Kemudian reproductive toxicity untuk kategori 1B, dia juga dianggap toksik untuk pembiakan manusia lah. Ini label pengenalan bahaya, itu hazard. Okay, rupa dan bau, kita tengok dia macam lyophilized cake ni, macam dia putih hingga habis putih. Dia dalam proses dia beku, kemudian dia terus vacuum air yang keluar, dia jadi vapor, dia jadi ni untuk serbuk tu. Jadi dia daripada proses beku terus ke serbuk tanpa ada air yang ada dalam dia. Okey, itu proses dia lah. Okey, langkah memadam kebakaran tak ada jangkaan, dia tak pasti dia terbakar macam mana, tapi serbuk ni dia akan meruap lah. Bila meruap, bila kena suhu tinggi dia akan meruap, dia akan bentukkan gas toksik. Okey, jadi media pembakaran, media pemadaman kebakaran kita biasa gunakan apa yang menyebabkan kebakaran. Kalau kita boleh guna yang umum lah, karbon dioksida, yang serbuk, yang buih ataupun yang air lah, bergantung kepada jenis api yang terjadi. Kemudian untuk first aid, measure pertolongan cemas, okey. Sekiranya kena mata, kita segera siram dengan air banyak, 15 minit hingga 20 minit. Lama tu, bukan sekejap. Okey, kemudian kulit, kita tanggalkan segera semua pakaian yang tercemar, bilas dengan banyak air, ataupun lebih teruk kita perlu mandi lah. Biasa ada dekat dalam lab ya. Sedutan inhalasi. Okey, apabila tersedut benda-benda ni, contoh terpecah banyak ke, tersedut, kita bawa keluar daripada kawasan tu. Sekiranya dia tak boleh nafas, kita bagi pernafasan bantuan ataupun beri oksigen dan dapatkan rawatan perubatan lah. Okay, jika termakan, ini nampak tak mungkin, tapi jika bukan, sebab kita manusia ada sembang-sembang tiba-tiba masuk, siap. Okay, jadi kita keluarkan dia daripada kawasan tu. Okay, jika ada toksik apa semua, kita terus pergi mendapatkan rawatan perubatan lah. Kemudian untuk kawalan pendedahan, kita sepatutnya menggunakan kawalan kejuruteraan lah. Ya, macam kita handle dia dalam BSc ya, Biosafety Cabinet lah. Lepas tu PPE yang betul kita mesti gunakan lah. Okey, lepas tu kita tengok accidental release measure dia. Okey, saya translate langkah pembebasan tidak sengaja lah. Okey, pengurusan dia hendaklah mengikut SOP. Nanti kita tengok SOP dia kat bawah. Langkah-langkah penjagaan alas kita, jangan dibuang ke saluran parit ke air ke saluran pembuangan. Ada orang yang dia nak ambil perkara mudah, dia buang. Jamban je. Jadi nanti adalah mutant tu. Okey, pengendali hendaklah memakai PPE yang sesuai, iaitu face mask, N95 ataupun respirator.
atau yang seumpamanya lah. Okey, double chemo glove, chemo gown, goggle, face shield. Okey. Okey, kaedah untuk memendung tumpahan dia. Okey. Kalau dia tumpahan macam cair gitu kan, kita boleh guna dengan bahan penyerap lengai seperti tanah atau pasir kering. Kita letak dia, jangan bagi dia spread besar. Kemudian kita bersihkan dia, kita serapkan dengan bahan lengai juga, ataupun kita boleh guna gauze kalau dia kecil je lah tumpahan dia. Okey, kemudian kita letak dalam bekas sisa kimia, lepas tu kita cuci balik dengan air sabun untuk menghilangkan semua sisa-sisa tersebut. Okey, ini flowchart untuk dia punya cytotoxic spill management. Okey, kita boleh tengok di bawah atas. Okey, untuk permulaan kita mesti kena pakai PPE yang betul. Okey, mask, head, disposable macam dalam gambar tadi. Okey, goggle apa semua. Lepas tu kita kecilkan, stopkan limit spill tu. Kalau tumpahan tu dia boleh mengalir, kita stopkan dengan gauze ataupun dengan bahan kering tadi. Kita stopkan. Kemudian kalau dalam liquid form, kita cover dengan gauze yang kering supaya dia menyerap. Dan kemudian kalau dia dalam bentuk kering, powder, kita gunakan gauze yang dicelup dengan air supaya dia boleh melekat. Okay? Bila kita celuplah air, dia jadi lembap dan kita letak kat situ, dia akan serap debu-debu, debu lah kita panggil debu-debu ubat tu. Okay? Kemudian kita simpan, kita buanglah dalam bekas plastik bag dengan menggunakan forceps, dustpan. Okay? Lepas tu kita cuci semua dengan dikon. Kita buat 3 kali, kemudian kita cuci, lepas kita cuci semua dah puas hati, lepas tu kita buang dalam shark bin dengan yang dibalut dengan yang diletakkan dalam satu lapisan bag hazard tu lah, bag kuning tu. Kemudian kita boleh tanggalkan kita punya PPE tu mengikut peraturan, ikut dia punya SOP, satu persatu buang ke dalam lapisan bag yang kedua dan kita ikat terus. Kemudian kita buanglah ke tempat yang betul. Okey. Sekejap. Kenapa tak keluar? Okey. Ini borang hirak saya. Okey. Sekarang saya buat pemerhatian di farmasi sediaan sterile lah, di bilik bersih dan sediaan sterile. Okey, dalam aktiviti pertama, ketika rekonstitusi ubat gemcitabine lah. Okey, hazard dia risiko tercucuk jarum yang sudah terkontaminasi. Yang ni kadang-kadang terjadi, tapi jarang sangat. Mungkin dalam 2 tahun adalah seorang, mungkin dia baru. Okey, ini pemandangan saya daripada pengalaman saya lah. Kadang-kadang yang expert pun tercucuk juga. Ada yang belum terkontaminasi dan ada yang sudah terkontaminasi, tapi semua sudah mendapat rawatan apa semualah. Jadi kesannya mendapatkan kejeraan dan penyakit yang memang berdarah. Dan penyakit tu kita tak nampak lagi lah sebab kadang-kadang dia makan masa ataupun dia tak terkena apa-apa pun. Kemudian kita kawalan risiko, kita membuatkan latihan pengendalian rekonstitusi yang betul. Kita latih dia betul-betul balik. Okey, kemungkinan satu lah saya bagi. Sebab dia lama, keterukan dia memang 4, sebab dia tinggi keterukan dia, tahap risiko jadi 4. Saya bagi ya. Okey, berdasarkan pandangan saya. Okey, kawalan risiko, peringatan sebelum memulakan kerja. Jadi kita ingatkan dia, okey, berhati-hati sebelum start. Sebab ada orang dia sikap dia ambil lewa je. Kalau dia pro tak apalah. Okey. Kemudian poster peringatan, kita boleh lekatkan poster di dinding sebelum dia masuk supaya dia alert. Bukan kat dalam bilik clean room, kat luar sebelum masuk tu. Okey, kita tengok kat situ supaya dia alert lah. Itu satu langkah yang kita boleh beri. Lepas tu berjaga-jagalah dengan risiko yang mungkin berlaku. Mungkin terjatuh ke apa. Jadi tercocok juga kan. Jadi berhati-hati. Okey, aktiviti kedua iaitu tumpahan gemcitabine dalam BSC lah. Okey, jadi ada orang dia buat tak tahu je, dia tak kisah, meleleh-leleh, menitik-nitik tu dia tak kisah, dia tak cuci. Jadi masalah ni. Ada orang bersikap macam tu, jadi kita tak mahu. Jadi dia boleh menyebabkan terdedah pada ubat cytotoksik. Kita sedar kan, dah ubat dia warna jernih, putih, dia melekat, tiba-tiba dah meruap. Habislah, tersedut habis. Tapi walaupun kita pakai tu, kita tak tahu kan di mana dia boleh melekat.
Okey, kesan dia dapat penyakit lah jika kita terdedah jangka masa yang panjang lah. Penyakit yang kita tak nampak, mungkin myelosuppression, okey, dia punya sel darah putih kurang ke, jadi tinggi ke. Okey. Kemudian kawalan risiko, kita kena pakai PPE yang betul. Okey, buat pembersihan dan buang dalam cytotoxic bin yang ada dalam tu. Kemudian spill kit jika perlulah. Kalau mungkin tempahan tu terlalu besar, terpaksa kita ambil, kita cuci balik semua. Jika kecil-kecil, kita wipe saja dengan tikon yang ada situ dan kita bersih, kita buangkan lah. Sepatutnya tak tumpah lah kan, untuk profesional. Okey, kemungkinan dia satu lah saya bagi, sebab ya biasanya yang tumpah ni yang memang mula-mula lah. Dia tak kenal lagi ampule tu, tak kenal lagi vial tu macam mana. Dia tekan je habis. Memang, jadi kita kena berlatih dia. Jadi kemungkinan tu adalah. Keterukan memang 3 saya bagi, memang teruk. Okey, tahap risiko 3. Okey, jadi kawalan risiko kita meningkatkan kadar berjaga-jaga. Okey, kemudian mengetahui teknik pencucian spillage lah. Jangan tak tahu pula, terus ambil wad tutup je, habis. Okey. Kemudian aktiviti yang ketiga ni, perstoran dia. Okey, tumpahan dari vial yang pecah. Debu tersebut ubat tu dia boleh berterbangan lah, sebab dia yang ubat yang ni dia tidak ada dibalut dengan coating, plastik coating. Jadi dia kalau jatuh dia boleh pecah dan kita boleh dapatkan kecederaan daripada kaca yang pecah dengan penyakit daripada ubat yang masuk dalam badan kita. Jadi kalau risiko dia, kita perlukan perstoran yang betul, tersusun di tempat yang baik dan tidak mudah jatuh. Okey, lepas tu kita buat pemeriksaan berkala, sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita ambil, terima pemesanan, buka-buka dah pecah dah. Ini pernah terjadi. Bukan tak pernah terjadi, tapi jarang-jarang. Jadi kita buat pemeriksaan berkala lah kan. Okey, kemungkinan dia 1, keterukan dia memang teruk lah, 3 saya bagi. Risiko dia 3. Jadi kawalan risiko kita pemeriksaan kerosakan barangan ketika menerima dan mengeluarkan ataupun menyimpan. Kita buat pemeriksaan lah. Macam seperti yang kita cakap tadi, pecah apa semua, kita tak sedar. Okey, lepas tu poster peringatan di luar pintu masuk. Okey, kita limitkan orang, gunakan PPE yang betul. Kemudian exhaust pengendaraan hendaklah berfungsi sepenuhnya. Okey, dalam store ni, sebab store kebanyakannya tak ada tingkap, tak ada dinding, tak ada tingkap. Okey, kita tak boleh buka apa semua. Jadi kalau pecah dalam tu, dia akan berkumpul saja dalam tu. Kalau exhaust kita tak berfungsi, dia akan keluar ikut bawah pintu semua tu, akan mencemarkan kawasan-kawasan yang lain. Bahaya sebenarnya store CDR. Jadi kita kena pastikan exhaust pengendaraan dia keluar dan berfungsi ya. Ini kita kena check dengan biasanya bahagian maintenance lah. Kadang-kadang dia orang boleh tengok, macam tempat saya dia computerized. So kalau ada apa-apa tak berfungsi, dia akan merah lah. Jadi orang boleh tengok ke bawah tu. Kemudian keempat, kita perlu ada spill kit lah untuk kawalan risiko. Sekiranya berlaku apa-apa, wajib ada spill kit. Saya rasa tamat dulu saya punya presentation pada hari ini, dan saya mohon maaf lah jika sekiranya tidak cukup maklumat ke ataupun kurang memuaskan terutama saya punya processor laptop ni lama punya. Okey, jadi saya sudahi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Zani. Ya, saya Puan. Waalaikumsalam. We pass to the moderator or can comment, Cik Izzat? Silakan. Puan nak komen dulu boleh? Saya komen dulu lah sikit je saya nak komen. Silakan Puan. So, Alhamdulillah, tahniah Cik Bazani telah berjaya dengan presentation untuk hari ini. So far so good. Do you feel good? Alhamdulillah. Saya enjoy. Okay. Alright, untuk task pertama iaitu task berkenaan dengan slide dan video.
Saya rasa you punya slide tak banyak, tapi dalam video tu you telah menerangkan satu aktiviti, kesalahan dan cara langkah pencegahan di kat situ nampak. Okay, maksudnya itu adalah perkara-perkara ataupun insiden yang biasa berlaku dekat tempat kerja kan. Jadi dia punya langkah pencegahan dia apa? Berbeza dengan video-video sebelum ni yang rakan-rakan tunjukkan atau hasilkan lebih kepada pengendalian kepada hazard-hazard yang mereka pilih. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, sedikit penekanan terhadap poster yang Mazani buat. Kalau kita dapat lihat poster tu berkenaan dengan bekerja di tempat sempit kan? Betul ke Mazani? Ya. Okey. Tetapi tidak diletakkan betul. tetapi you tak ada mention tempat sempit tu di mana? Bilik farmasi ke, makmal ke, tak ada. You umum. Okey? Ya ke. Bila dia umum, okey, tak semua orang sempit, tempat sempit adalah sama dengan keadaan yang you laporkan. Okey? Contohnya macam contohnya macam you kata tempat sempit, kalau stres kita buat regangan, kan? So tak semestinya tempat orang tu samalah, maksudnya macam tu saya kalau macam tempat sempit yang macam berkurung ke macam tu confined space atau tempat-tempat sempit yang lain tak sama dengan tempat sempit yang you maksudkan. So bila you letakkan situ kawasan tersebut yang you nyatakan keadaan itu adalah di kawasan makmal farmasi contohnya. So dia adalah lebih relate dengan poster yang you hasilkan. Okay? Right, untuk itu saja saya rasa komen saya untuk slide awak. Congratulations. Okay, terima kasih Puan Mazila. Thank you for your comment. So, can you hear my voice? Mazani? Mr. Mazani, can you hear my voice? Hello. Can you hear my voice? Can you hear my voice? Kurang jelas. Kurang jelas. Now? Dia jadi slow. Saya jauhkan daripada noise. Dia gambar kemudian. Suara dulu. Okay. Alright. So now it's much more clearer or similar? Lebih kurang lah, tapi dia lambat gambar lah. Suara dulu. Lambat gambar. Okay, never mind. My question is very simple kepada Cik Mazani because you did this hazardous drug yang adalah powder, betul eh? Betul. Okay, so it's very interesting because powder ni dia boleh airborne, betul tak? Betul. Okay, adakah hazardous drug ni ada dekat tempat kerja tuan? Memang kita buat benda ni. Memang ada banyak. Okay, that is very good. So one of the improvement that you perhaps can make for your presentation lah. So far, I think you are the only one lah, if I'm not mistaken lah, yang buat on the different perspective lah, yang buat pasal powder, maknanya dalam bentuk yang boleh airborne kan. So it's very good if you can discuss also in term of the hazard rating dia, sebab you kata tadi hazard rating dia sangat toxic because of the mutagenicity effect to the genetic material, reproductive toxicity and so on. It's very good. Kemudian you also discuss about the exposure tapi tak secara detail. So dalam penambahbaikan yang Tuan Mazani kena buat, mungkin you can detailing it up. What kind of exposure that you are talking about? What kind of frequency that all these officers or assistant pharmacists get involved with these chemicals, with this HD, hazardous drug, and then what kind of the magnitude of their usage. Sebab tadi Tuan ada cakap kan, saya tertarik because of you try to also impose the issues with regard to the working process lah, sebab you got the working process yang kena cepat kan. So bila you belajar sebelum ni kan, saya pernah cerita bila kita kerja cepat pun kita punya basal metabolic, kita punya breathing rate akan significantly increase. So dia akan increase the chances of us to get exposed to this hazardous drug if we not handling it nicely inside the biosafety cabinet, if this one is accidental release, so benda-benda tu akan meningkatkan chances. Tadi Tuan pun dah cerita, cuma itu dua benda dululah yang paling penting. The first one is actually the hazardous drug tu dalam bentuk powder tu, in term of the occupational monitoring. Saya pernah discuss dalam kelas pun sebelum ni.
mungkin you need to find out lah what kind of occupational monitoring yang kita akan tengok lah. Adakah kita akan ambil biological monitoring atau kita akan buat airborne sampling. Okay, yang kedua adalah more towards yang saya kata tadi pasal apa tadi? Pasal exposure rating, frequency, duration dengan magnitude. Itu 3 benda penting. Last kali but not least is the high rate lah. High rate ni saya rasa generic comment saja seperti biasa. Awak punya existing measures tu saya rasa perlu dibetulkan lah tuan, sebab existing measures tuan tadi tak silap saya dia macam tak relevan sangat dengan your hazardous agent lah, ataupun you punya keadaan hazard tu. Saya tak ingat, kalau tuan boleh tunjuk balik semula apa tadi, yang pertama tu tadi saya nampak ada pembetulan sikit lah. Yang the first one, can you please show the slide? Okay. Tengok yang high rank tadi tu. Okay. Ini. Okay, cuba tuan besarkan. Ya. Cuba tuan besarkan, saya tak berapa nampak. Okay. Okay. Drug reconstitution kan. Dekat sini tadi tuan ada cerita pasal latihan pengendalian dan reconstruction dengan betul. This is your primary control. Actually, the drug reconstitution is already involved in the BSc ke not involved in the BSc dalam you punya assessment ni? Macam mana? Dibuat dalam BSc ke bukan dalam BSc? Biosafety Cabinet. Dalam BSc lah. Okay. That's very good. Okay, that's why bila tuan buat macam kawalan risiko sedia ada, existing control measures, ECM, dalam yang tuan tengah highlight tu, by right lah, you should also emphasize on that. Maknanya BSc tu dah merupakan kawalan lah. Itu sebab dia jadi probability tu 1. Otherwise orang tidak akan nampak, kenapa awak kata 1? Takkan hanya dengan memberi latihan boleh jadi 1, you see? So sebenarnya yang menjadikan dia 1 tu, sebenarnya tuan nak letakkan dia 1 tu, very unlikely to get exposed because of I think lah you can improve. Sebab guna BSc lah kan. Kalau tak guna BSc memang confirm dia tak jadi 1. Betul tak? Betul, jadi kerja banyak. Yeah, betul. So that is kind of thing that when you do the risk assessment, make sure that you tally up back with whatever existing control measures yang suitable untuk mengurangkan likelihood dia. Itu penambahbaikan dia tuan Boleh tuan Okay, itu yang penting-penting sajalah saya komen supaya kita dapat manfaat. Okay, saya kembali kepada sahabat saya Puan Mazanillah. Thank you very much Tuan Mazani. Very good presentation. Keep it up. Even though your computer is slow but your brain is very good. Thank you very much. Your explanation is very good. Thank you. Terima kasih banyak. Kembali kepada sahabat saya. Puan Mazanillah tak dengar Puan? Kembali kepada Puan Mazanillah, silakan. Alright, Cik Zat, thank you. Adakah kita akan terus persiaran ataupun kita akan kembali kepada saya rasa good to go. Saya rasa good to go. Kita go to the next students. Encik Mazani already I think there is no major flaws in his presentation. So far so good. Yeah, we can proceed with the next one, I think. Alright. Yeah. Okay, all the best Cik Mazani. Thank you. Okay, thank you everyone. So watch out pula. Please stay tuned. We are going to continue our discussion after this with the next candidate. Okay, thank you Puan Mazanillah. See you again after this. Alright, bye. Bye.